خصلت از استعداد دیده مهمتر است. تربیه خصلت باشد در عائله سر می شود. در عائله؟ عائله، محض عائله تربیه می کند، نه مکتب، نه باغچه، نه دولت. انا همین را فهمیدن خیلی مهم است. پایه خصلت از ایام کودکی در عائله گذاشته می شود. کودک چی را می بیند؟ کی برایش قهرمان است؟ در کدام محیط زندگی می کند؟ مثل کی شدن می خواهد؟ و خیلی مهم است تا که کودک وقتی خالی بسیار نداشته باشد. اگر کودک وقتی خالی بسیار داشته باشد، باور کن اگر تمام روز با او تلفنت را دهی تنها بازی می کند. او دیگر هیچ کار نمی کند. پگاه هم دهی همین کار را می کند. یک ماه دهی یک ماه همین کار را می کند. خوب است اگر او بازی کند، چون که همین طور دم میگیرد، اما در چهارچوبه معین با ترتیب معین او باید افضلیت را حس کند. چی مهمتر از چی نه؟ او باید فهمد که چی نتیجه بیشتر میدهد و چی نتیجه کم. انا از همین جا خصلت تشکل مییابد. خصلت چیست؟ مستقلیت است. کار را تا آخر کردن است، تا باور بودن است، پشت سر کردن مشکلات است. خصلت میتوان گفت دیدن نتیجه نهایی و وقتی که مشکل است تسلیم نشدن است. همه اینها خصلت است و این را در خود تربیه کردن در کار. خیلی عالی. و از همه عجیبش مهم نیست در کدام سن و سال. خصلت به زمین کشت مانند است. میدانی عیناً مثل زمین کشت است. اگر تو هیچ چیز نکاری در زمین علفهای بیگانه میروید. خصلت مثل همین است. سن و سال مهم نیست، خواه سن 50 باشد خواه 40. اگر انسان با عقلانه یا با ترتیب زندگی نکند، خصلت او آهسته آهسته او را به آدمی بی ترتیب تبدیل می‌دهد. آهسته آهسته سلامتیش را بای می‌دهد. کمی اینجا سهلنگاری می‌کند، کمی آنجا خراجات بیشتر است، کمی اینجا بای دادن هست و غیره. آهسته آهسته انسان باوریش را گم می‌کند و او فهمیدن نمیتواند و مهمترینش بعداً او با گذشته خود زندگی میکند. در گذشته نادرست تشکل یافته اکنون میگوید میدانی من کی بودم؟ میدانی وقتی ما موفق بودیم این همه هیچ بودن. او با گذشته تیره خود هوا بلندی میکند و تمام. برای همین خصلت از استعداد مهمتر است. من پورا با شما هم فکرم. استاد، حیات و روزگاری من و شما بسیار به یکدیگر مانند است، درست؟ برای همین ما یکدیگر را یافتیم. خوش. اما همه آدمان برابری من و شما کوشش و غیرت ندارند، درست؟ بله. ما همه مشکلات ابتدایی را پشت سر کرده توانستیم. بله. تنها بعضی بچه‌ها бахташон чандон нахандида аст. Онҳо бо чунин устодон во намехӯранд, то ки маълумот гиранд. Дар оилаи онҳо чунин имкониятҳо нестанд. бале. Аммо ин наворро дида шояд онҳо ягон хел хоҳиш пайдо кунанд, бале, то ҳаёташонро дигар кунанд. Агар онҳо имкониятҳои болоиро надоштанд, бояд акнун чӣ кор кунанд, то ки ба ҳар ҳол ҳаёти ояндаашонро беҳтар созанд? пеш аз ҳама муҳитатро дигар кун. ҳатто агар дар кор бошад, ба дигар шаҳр бирав. раву дар дигар ҷо зиндагӣ кун. ин муҳим аст. барои он ки бояд дар байни одамоне бошӣ ки муваффақ шудан мехоҳанд, дар байни одамоне ки сӯи комёбӣ ҳаракат мекунанд, он гоҳ худ аз худ боло меравӣ. ин якум аст. дуюмаш ин аст ба таври ҷиддӣ фикрониро дигар кардан дар кор. вақте муҳитро дигар кунӣ, фикрониро дигар кардан осонтар аст. бо ҳам пайвастагӣ доранд. идрок тағйир меёбад, фаҳмиш тағйир меёбад, нуқтаи назар ва боварӣ тағйир меёбад. ҳамин хел. و سیوم با دلخواه ترینینگ های رشد شخصیت رفتن در کار. با دلخواه ترینینگ یوتیوب پلتفرم بزرگ آموزشی است یا کتاب ها خیلی خوبند. و اگر کس برای خود استادی یافته تواند عالی می شود. استاد را چطور انتخاب کردن در کار؟ کسی را انتخاب کردن در کار که شکل حیاتش به تو پسند است. نه تنها گپ های او، بلکه او کی بود، او برای چگونه نمونه است. نه تنها دانش او بلکه طرز حیاتش نیست. وقتی استاد را همین خیل انتخاب کنی خیلی دور میروی. من به چنین آدمان این گونه توصیه میدهم. مهم نیست که آنها 50 سالند یا 60 ساله. مهم نیست. چرا؟ یک حقیقتی که من خیلی خوب فهمیدم این چیست؟ مهم نیست که تو چند ساله ای. این در درجه دوم قرار میگیرد. مهمش حالا قرار قبول کردن و عمری باقی مانده را بای ندادن. من در یکی از کتاب‌هایم نوشتم زندگی آنچه که باقی مانده است، نه آنچه که زیستیم. آنچه که زیستیم نیست. اکنون فخر کردن یا پشیمان شدن در کار نیست. زندگی آنچه که باقی مانده است. پس حیات باقی مانده را اگرچه یک روز هم باشد طور زیستن در کار که آرزو میکنی.
тавре ки ҳаст зистан дар кор нест. тавре зистан дар кор ки воқеан орзу мекунӣ, ҳатто агарчи як ҳафта монда бошад ҳам ин корро кардан дар кор. ту худи ҳозир аз Шолпан интервю гирифтӣ. Бале. ӯ вақте пеши ман омад синаш аз 50 гузашта буд. тасаввур кун. ӯ ҳаёташро дигар карда тавонист ку. дар 7 сол. бале, мебинӣ ман шогирде дорам ки дар 86 солагиаш пешам омадааст дар Бишкек. номаш Татьяна. ӯ ба ман гуфт ин қадар вақт шумо дар куҷо будед? пештар. ва медонӣ ӯ дар тренингҳои ман 2 сол боз иштирок мекунад. бисёр корҳо кард. чунин зане ҳаст ки дар Россия ба дарсҳои мо меояд. мо ӯро леди 66 меномем. шояд ту ӯро ягон вақт дида бошӣ. ӯ 66 сола аст. ӯ ҳама дарсҳои ютуб каналамро конспект кардааст дар 17 дафтар. дафтари умумӣ ҳамаашро конспект кардааст давоми 2 сол. истеҳсоли худро кушодааст вобаста ба масолиҳи сохтмон. тасаввур мекунӣ? ман фикр кардам ӯ 66 сола аст. номашро фаромӯш кардам, вале мо ӯро леди 66 меномем. ҳамин дар ёдам мондааст. ӯ дар мини мастер-классҳоям иштирок мекунад, ба тренингҳоям меравад. истеҳсоли масолаи сохтмонро ба роҳ мондааст. фикр кардам ана намуна. ин намунаи олист. ба кас илҳом мебахшад, кас рӯҳбаланд мегардад. ва ё Виктор ҳам 50 чанд сола аст. бале. Викторро дирӯз дидӣ? бале. ӯ дар ютуб дарсҳои моро гӯш карда имрӯз миллионер шудааст. ман ҳайрон шудам устод. тавассути ютуб канали мо ӯ миллионер шудааст. медонӣ ҳамон рӯзе ки аз ту интервю гирифтам, ман ҳамчунон аз ӯ ҳам интервю гирифтам тавассути интернет. медонӣ ӯ аз миннатдорӣ қариб гирья мекард. гуфт медонед устод, шумо сифати зиндагии тамоми оилаи маро беҳтар кардед. мо ҳар рӯз дар ҳаққатон дуо мекунем. медонӣ ин барои ман бисёр гуворо буд. ана ҳамин ба ман барои давом додан нерӯ мебахшад. дар ҳақиқат ҳамин хел аст. бале. бале, дуруст. ҳар дафъа вақте ки ман меоям, ҳамаи хешовандонамро низ даъват мекунам. ман мебинам ки на ҳамаи онҳо ба омада хондан майл доранд. ман мепурсам ки чаро, барои чӣ? ман омада меравам. дар ҳар як омада рафтанам $1,000 сарф мекунам. бале. барои омадану рафтан ва ғайра. бале. ва мепурсам ки шумо чаро намехонед? охир шумо дар ҳамин ҷоед, дар ҳамин шаҳр ҳастед. метавонед биёед. ин имконияти хуб аст. барои онҳо муфидтар аст. бале, зуд одамон дар бораи он мегӯянд ки омӯзиш фоида надорад. ё онҳо ягон хел натиҷаро намебинанд ва ё ба ин ҳама боварӣ надоранд. гумон мекунанд ки ин ё он кас тасодуфан миллионер шудааст. ман ба ҳама шогирдонатон савол додам. оё оилаи ҳамаи шумо миллионер буданд? ва ҳамаи онҳо гуфтанд ки не. ва аз ҷумла оилаи шумо ҳам, дуруст? бале, ман бепадар калон шудам. вақте падарам вафот кард, 1 сола будам. падари ман чӯпон буд. модарам дар колхоз кор мекард. мо ҳамин тавр калон шудем. аммо оилаи ман доро буд. барои он ки дар деҳа кӣ дорост? ҳамоне ки рамаи гӯсфандон дорад. ва ман дар чунин оила ба воя расидам. аммо солҳои 90 мо ҳамаро аз даст додем. чаро? чунки 3 бор пул иваз шуд. сипас ҷанги шаҳрвандӣ, ман ба шаҳр омадам. ана хел. аз ин рӯ шарт нест ки дар оилаатон касе миллионер бошад. шумо метавонед аввалин шавед, дуруст? бале, шумо метавонед аввалин миллионере шавед ки барои наслҳои ояндаатон стандартҳои нав месозед.